केति वाक्सुधायते हृदन्तरि शिरस्तु पादपीठकां बिभ्रतो सततं परे शरीर तो गिरा हृदा न तोहम् अम्बिका मुदा भजे त्वरा परात्परं त्रैलोकं मातरं मीराम्। श्रीमान श्री अरविंद आज मातृज्योति झारसुगुड़ा एक पवित्र दिवस तार 48तम वार्षिक उत्सव ये पालन करुछि। यही एक शुभ दिव्य पूर्वाह्न मातृज्योति झारसुगुड़ा दिव्य प्रांगण में माँ को पादपद्म तले उपस्थित थिबा समस्त दिव्य जीवन अभिषु भाई भौणी मानू मो अंतरर सप्रेम सश्रद्ध सतीर्थ श्रद्धा शुभेच्छा नमस्कार जनाऊँगी। आपण मान समस्त तरफ माँ दिव्यजननी एवं परम प्रभु श्री अरविंद पादपद्म तले शतसहस्र भक्ति श्रद्धा कृतज्ञता निवेदन करी मोर जो प्रसंग दिखाई से प्रसंग उपर किसी आलोचना उपस्थापन करिवार प्रयास करुछि। भाई बापा मैंने आम प्राय अर्ध शताब्दी पाखापाखि यात्रार सहयात्री 48 वर्ष अर्थ है 2 वर्ष पर अर्ध शताब्दी हो तो गोटे नुआ जीवन गोटे नुआ जगत गोटे नूतनतार अन्वेषा नहीं आखिरे आखिरे स्वप्न नहीं किसी जन हुए तो स्वप्नचारी थे स्वप्न द्रष्टा थे माँ श्री अरविंद स्वप्न सहित निजर स्वप्न को मिसई देवार प्रयास करी तो से मानकर स्वप्न को पूरण करवा माँ श्री अरविंद जो विजन ए पृथ्वीर एक नवजन्म हो नवकलेवर हो मनीषर एक नवजन्म हो नवकलेवर हो मृत्यु को स्वीकृति देवा मनीष भूलीज दुख जरा व्याधि मृत्यु सबू दुस्वप्न हो मनीष आनंदर संतान भगवान का संतान से एक आनंदमय दिव्य जीवन बंचो तो ये जो स्वप्न थिला तो से स्वप्न को साकार करने आम समस्ते स्वप्नचारी होइछे एवं प्राय अर्ध शताब्दी धरी गोटे महान यात्रार आम अभियात्री साजिछे। आपण मानकु समस्त को से नूतन चेतनार सौरदीप्त पथर अनंत अभियात्रार अभियात्री मानकु आज मु पुणी थे शुभेच्छा जनाऊँ। एवं भाई भौणी मैंने आम पृथ्वी में माँ श्री अरविंद आविर्भाव रहस्य कौन माँ श्री अरविंद कहीं आसिले मानुषी तनु आश्रित एवं आश्रिता है कहीं दरकार पड़ा भगवान पूर्ण अवतार 64 कलार अवतार मु बारंबार अनेक जगह कहे मोर मन को जहाँ आसे आपण मैंने जानी रामचंद्र गोटे समय 12 कला नहीं आसी कृष्ण 16 कला नहीं आसते नवम अवतार बुद्ध 24 कला नहीं आसी एवं प्रभु श्री अरविंद एवं माँ 64 कला नहीं आसी पूर्ण अवतार कड़की अवतार एवं ये सृष्टिर भगवान को जो सप्तम सृष्टि तो से सृष्टिर सर्वशेष चरम परम एवं महान कार्य को करेंगे सेटा हूँ महान एवं दुर्लभ कार्य ये पृथ्वीर रूपांतर पार्थिव प्रकृतिर रूपांतर चरित्रर रूपांतर चेतनार रूपांतर प्रकृतिर रूपांतर अद्यावधि सृष्टिर इतिहास रे आम रामचंद्र को पूजा करवा जानी रामचंद्र रे रूपांतरित होगा जानी नी प्रयास भी करते आम श्रीकृष्ण पूजा करते मंदिर करते जाग यज्ञ होम करते किंतु आम श्रीकृष्ण होगा के प्रयास कर कंसटी कृष्ण रे रूपांतरित हो रावणटी राघव चेतना रूपांतरित हो मुझे माँ चेतना रूपांतरित हो तो ये प्रयास टी अद्यावधि सृष्टिर इतिहास रे केबे ही नथिला एवं से जो महान एवं दुर्लभ कार्य से काम करने माँ श्री अरविंद धरावतरण मु पछपटु आगू जीवी सीधा सड़क आपण मैंने जानी श्री अरविंद सावित्री रे गोटे जगार उभयंकर धरावतरण उद्देश्य कथा वर्णना करुँचा आम समस्त को विदित बा जना आम समस्ते जानी इंग्राजी भीतर को मुझे जाऊना ओडिया तार काव्यानुवाद अनेक थर अनेक जगह उपस्थापन करी
ତୋଳିବାକୁ ଏ ଧରଣୀ ମୃତ୍ୟୁହୀନ ଅମର ଆଲୋକେ, ତୋଳିବାକୁ ଏ ଧରଣୀ ମୃତ୍ୟୁହୀନ ଅମର ଆଲୋକେ, ଆଣିବାରେ ଦେବତାରେ ଏ ଧରଣୀ ପରେ, ଆଗମନ ଆମ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି କରିବାକୁ ରୂପାନ୍ତର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ, ରୂପାନ୍ତର କରିବାକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ। ତ ଏଇ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛୁ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି। ଟୁ ରେଜ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇନ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ଇନ୍ ବ୍ରେଥଲେସ୍ ଲାଇଫ୍, ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଗଡ୍ ଡାଉନ୍ ଅପନ୍ ଆର୍ଥ, वी କେମ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଦ ଆର୍ଥଲି ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍। ଏଇଟା ସାବିତ୍ରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। এই ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆସିବା। ମୁଁ ଶେଷ ପଟକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିବି। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପଟର କଥା ଆଗରୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେମାନେ ଯାହା ବି ଏଠି ଅଛେ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅବତାର ବା ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ। ମତ୍ସ୍ୟ କାହିଁକି ଆସିଲେ, କଚ୍ଛପ କାହିଁକି ଆସିଲେ, ବରାହ ରୂପରେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆସିଲେ, ନରସିଂହ କାହିଁକି ଆସିଲେ, ବାମନ, ପରଶୁରାମ, ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ କଳ୍କି, ତାର ପଛପଟର ରହସ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଏବଂ ଏକଦା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥିଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଆର୍ଥଲି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଏ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଇଛି ବା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାର ସତ୍ୟ କ'ଣ, ତାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିକ୍ରେଟ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦିସ୍। କାହିଁକି ତାରାଭରା ଆକାଶ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ନୀଳ ଆକାଶ ଅଛି, ବସନ୍ତର ସବୁଜିମା ଅଛି, କୋଇଲିର କୁହୁତାନ ଅଛି, ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ ଅଛି, ସୃଷ୍ଟିଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନ କାହିଁକି ତିଆରି କଲେ? ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ କ'ଣ, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏକଦା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଆର୍ଥଲି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଏ ପୃଥିବୀ ବା ଏଇ ଆର୍ଥ, ଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିଛି ବା ଏଠି ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ବା ତିଆରି ହେଇଛି, यार पश्चात सिक्रेट कौन, भगवान योजना कौन, भगवान कहीं यहाँ तैयारी कले बा आकस्मिक भाव में पृथ्वीटा तैयारी गला। गोटे समय आम विज्ञान पढ़ीचे गोटे कौन सूर्य सहित गोटे महाजागतिक पिंडर गोटे टक्कर है घर्षण है सूर्य देहरु किसी खंड छिंडी पड़े एवं ता भीतर गोटे पृथ्वी। तो आकस्मिक भाव में सेमती पृथ्वीटा तैयारी गला ना तार पश्चात भगवान को किसी दिव्य योजना थिला। एवं श्री अरविंद तार उत्तर कहले दुईटा जगह कहले, गोटे जगह कहले जे सावित्रीर कथा मुझे कहबी, तार पूर्वर अन्य गोटे जगह श्री अरविंद सिक्रेट कथा कहते। द सिक्रेट ऑफ दिस अर्थली एक्जिस्टेंस इज द प्रोग्रेसिव अनफोल्डिंग ऑफ ए कॉन्शियसनेस। प्रोग्रेसिव अनफोल्डिंग ऑफ ए कॉन्शियसनेस। बाकीटा आगू अच्छी मुझे टोटाल तार बाणीटा कहूना ओडिया कही दूसरी। तो ये सृष्टिर रहस्य है, सृष्टिर सत्य है जे एक कॉन्शियसनेस बा एक चेतना प्रोग्रेसिवली बा क्रम विवर्तित धारारे क्रम प्रगतिशील धारारे से आगू जाउछि, अनफोल्ड करुछि। अनफोल्ड माने गोटे चेतना बा गोटे शक्ति गोटे आलोक आसिकी ये सृष्टि भितर लुचिगला एवं से वर्तमान निजकू क्रम विवर्तन धारारे क्रम प्रकाशर धारारे से निजे निजकू अनफोल्ड करुछंती बा निजे निजकू रिवील करुछंती बा प्रकाशित करुछंती। ताको यदि आज आउ टिके सहज रे आलोचना करिवा जे एकदा भगवान परात्पर सच्चिदानंद परम ब्रह्म एक रु बहु हेबाकू चाहिए, एको हम बहुश्यम। से निजे निजकू प्रकाशित करिबारे चाहिए, एक रु बहु हेबे, से स्कैटर्ड हेबे, डिफ्यूज्ड हेबे, कनसेंट्रेट होइथिले तो से गोटे डिफ्यूजन ताकर हेबो बा विकेंद्रीकरण हेबो बा से बहुधा विभिन्न चेतना रे बहुधा सत्ता रे से निजको विभक्त करी। एटा हला तांकर इच्छा एवं से इच्छा को पूरण करबा पई भगवान सच्चिदानंद तांकर सच्चिदानंद धामरु तलकू ओल्हे आसिले। एटा होछि तांकर डिसेंट बा अवतरण। अन्य जगह उत्तरणर कथा कहुई, विवर्तनर कथा कहुई, किंतु प्रभु श्री अरविंद निवर्तन संवर्तनर कथा कहते। गोटे सत्य गोटे चेतना गोटे आलोक गोटे शक्ति से कौन कला ये जड़ भीतर को ओल्हे आसला। यहाँ अति सहज आम बुझीचे, मुझे आउ टे रिपीट करुँच। तो भगवान सच्चिदानंद समस्त चेतना को आणिक से जड़ भितर लुचिगले
ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଜଡ଼ ଭିତରୁ ନିଜକୁ ସେ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ সোপান ক্রমে নিজে নিজকে প্রকাশ করছেন। তো এটা হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ অনফোল্ডিং অফ দ্যাট কনসিয়সনেস। এটা হচ্ছে সৃষ্টির সত্য এবং আমি সেটা বুঝা দরকার। সে যে বিবর্তন ধারা, সে যে অগ্রগমন ধারা, সে যে চরৈবতী ধর্ম পালন করিবার এই যে সৃষ্টির গোটে ধর্ম, তাহা অদ্যাবধি সরি না। বিবর্তন মଣିষ তৈরি করিবারে সরি না। মଣିষ এ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বা শেষ জীব নুহে। মଣିষ গোটে ট্রানজিশনাল বিং বা মেন ইজ এ ট্রানজিশনাল বিং শ্রী অরবিন্দ कहती। মଣିষ ହେଉଛି ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନର ସତ୍ତା। ତାର ଗୋଟିଏ ଅତୀତ ଥିଲା, ସେ ପଶୁ ସ୍ତରରୁ ଆସିଥିଲା, ମନଟିଏ ପାଇଲା, ମନୁଆ ହେଲା, ମାନବ ହେଲା। ଆଗରେ ଆହୁରି ବାଟ ଅଛି, ସେ ମନର ଚେତନାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ। ସେ ଅତି ମାନବ ହେବ, ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ହେବ, ଦେବ ମାନବ ହେବ, ଦିବ୍ୟ ମାନବ ହେବ, ସର୍ବୋପରି ଭଗବାନ ହେଇଯିବ। যে পর্যন্ত মଣିষ ভগবান হয়ে না, ভগবান সচিদানন্দ লে জড় হয়ে গলে পুঁ সচিদানন্দ হেবে। তাঁর ক্রম বিকাশর ধারার কেতবে সে মৎস্য হয়েছেন, কচ্ছপ হয়েছেন, বরাহ হয়েছেন, নরসিংহ হয়েছেন, বামন হয়েছেন, পরশুরাম হয়েছেন, রামচন্দ্র হয়েছেন, কিন্তু সে যাত্রা সরি না। এবং মଣିষ ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে ভগবান এই ক্রম বিবর্তন ধারাকে আগু নেউছেন এবং নিজে নিজকে প্রকাশ করছেন। বর্তমান ভগবান মন চেতনা ভিতরে মানুষী তনু আশ্রিতা হয়ে এই প্রকার রূপ নিয়ে শেষে আসুচ্ছেন। কিন্তু মাଙ୍କୁ সেদিন শ্রী অরবিন্দ কথা দিয়ে, এই নিকট অতীতর কথা, ডিসেম্বর 8 তারিখর কথা। ডিসেম্বর 5 তারিখে প্রভু শ্রী অরবিন্দ দেহ বিসর্জন করেছেন। অতিমানস শক্তির অবতরণ করুছি তাঁর শরীরকু পৃথিবীর মঙ্গল পাই, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜର ଶରୀରକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ 9 ତାରିଖରେ ମହାସମାଧି ଦିବସ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯାଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶରୀରକୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ସେବା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସମାଧିସ୍ଥ କରାଯାଉଛି। ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ 8 ତାରିଖ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶରୀର ସେଇଠି ଅଛି, ମା ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ସଟଲ ପ୍ଲେନ୍ରେ, ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଚେତନାର ଜଗତରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଟିକେ ପଛପଟୁ ଆଣି ଆସୁଛି, ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବା। ডিসেম্বর 8 তারিখ এবং সেই জায়গায় শ্রী অরবিন্দଙ୍କୁ মা দিব্য জননী হাত যোড়ি অতি মানে বিনম্র ভাবে প্রণাম করছেন এবং প্রার্থনা করছেন, প্রভু তুমি দিনে আমাকে কথা দিয়েছিল আমাকে ছাড়ি চালি যাব না, কিন্তু আপন আমাকে ছাড়ি চালি যাচ্ছেন। এবং এবে মোর সমগ্র মানব জাতি নুহে, সমগ্র এই যে সৃষ্টি, কারণ মু দিব্য জননী মা জানিছেন তাঁকর সমস্তে হচ্ছেন সন্তান। তা ভিতরে দেবতা অনেক, গন্ধর্ব অনেক, রাক্ষস অনেক, অসুর অনেক, পিশাচ অনেক, কিন্নর অনেক, মଣିষ মানে অনেক। সমস্ত তরফ এই সমগ্র সৃষ্টি তরফরু মা শেষ থরক পাই শ্রী অরবিন্দଙ୍କୁ প্রার্থনা করেছেন, প্রভু আপনার শরীরটি এবে মধ্য সেইভাবে ভাবে অছে, তার কিছু মধ্য বিঘটন হয়ে না। আপনার শেষ অনুরোধ সমগ্র সৃষ্টি তরফরু ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଥିଲା ମାଙ୍କୁ, ନୋ ମଦର, ନା ମା, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଲେଫ୍ଟ ଦିସ୍ ବଡି ପର୍ପସଫୁଲି ବା ପର୍ପସଲି, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରି ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ମୋ ଶରୀରକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଛି। I shall not take it again or back again, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଶରୀରକୁ ଫେରିଯିବି ନାହିଁ। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଟିକେ ନୀରବ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ଆଇ shall come again, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି। ଏଇଟା ସେଦିନ 8 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ এই প্রকার শরীরে, তাঁর শরীর এইটি অছি, কিন্তু পুଣି সেই শরীরে সে জগতের সে অনেক এবং মাঙ্কু সহিত তাঁর বার্তালাপ চালিছে। এবং সেদিন প্রভু কহিলে
ଯେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବି ଇନ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ବଡି। ଏଇ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଏକ ଭିନ୍ନ ଏକ ଶରୀର। ସେ ଶରୀର ହେଉଛି ଇନ୍ ଏ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ବଡି ବିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ୱେ। ବିଲ୍ଡ ଏ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ବଡି ବିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ୱେ। ଏକ ଅତି ମାନବ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଆସିବି ଯାହା ଅତି ମାନସିକ ଧାରାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମାନେ ଆମ ଭାଷାରେ ଆମେ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଦିନ କଥା ଦେଲେ, ମଣିଷ ରୂପରେ ମୋ ଲୀଳା ସରିଗଲା, ବାକି କାମ ତୁମେ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ପୁଣି ଆସିବି ଭିନ୍ନ ଏକ ଶରୀର ନେଇକିରି। ସେଇଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଅତିମାନବ ଶରୀର ବା ଅତିମାନବ ଶରୀର। ଆଇ ସେଲ୍ କମ୍ ଏଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଚାଇଲ୍ଡ। ଏ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଅତିମାନସ ଶିଶୁ ହେଇକିରି ମୁଁ ଆସିବି ଏବଂ ସେ ଶରୀରଟି ଅତିମାନସ ଚେତନାର ଆଲୋକରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା, ଯାହା 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନାଟକ ଦେଇକିରି ଯିବ, ଜନ୍ମ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସୀମାବଦ୍ଧତାର ଗୋଟେ ଶରୀର ନେଇକିରି ମୁଁ ଆସିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ନେଇକିରି ଆସିବି ଏବଂ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଆସିବି। ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ଅପା କାଣା ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ ଗାଲେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲେ ମୁଁ ସେ ତରାର ଅପା କହୁଛେ। ହଁ, କଥାଟା କଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି, 2 ଅପା ଗାଲେ ହାତ ଦେଉଛନ୍। ମୋର କଥା କଡ଼ା ହେଲେ କହିବେ, ଟିକେ ମୁଁ ସହଜ କରିବି ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ହସି ଦେଉଥିବେ, ମାଙ୍କର ଟିକେ ଦେଖି ଦେଉଥିବେ ହେଲା। ମୋର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦୁର୍ବଳତା, ଏଇଟା ମୁଁ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଅପା ମାନେ ଯାହା ଏନ୍ତା କାନ୍ଥି ଥରେ ଥରେ ଅଦେଲି ହେଇକିରି ବସିବେ, ଗାଲେ ହାତ ଦେଇକିରି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବେ ଏବଂ ସିଧା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବସ ବୋଲିମି ଏବଂ ଗାଲେ ହାତ ନେ ଦିଅ ଟିକେ ଭାବେ ଶୁଣ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆମର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଷମା କରିବେ, କଥା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ରେ ଏଇଟା ହଉ। ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଆସିବା। ତ କଥା ହେଲା ଯେ ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି, ମା କହିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ୍ ପ୍ରୋବେବଲି ଦ ଲାଷ୍ଟ ଇନକାର୍ନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଫର୍ମ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଶ୍ରୀ